उस दिना मुशरिकान हालत जिक्र कई और वरसरा रद कई नशिर की फ़िअली व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा बाज़ खल्क़ुना हवदी चिबिवी बिना अल्लाहना अंदादन पशान सिफत अल्लाह अंदाद दादा निब जमाना मिसल मुशाबे व मिनन नासी बाज़ खल्क़ुना मन हवदी यत्तखिज़ु चिबिवी मिन दूनिल्लाहि बिना अल्लाहना अंदादा पशान सिफत अल्लाह अंदाज दादा निब जमाना मिसल मुशाबे कम सिफतुना चली अल्लाह दी नाफ़िअ और ज़ात दा मुशरिकान दा अल्लाह सिफतुना गैरुल्लाह ला वर्गी गैरुल्लाह हम फ़ायदा रसूल शी नुकसान रसूल शी व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि बाज़ खल्क़ुना हवदी चिबिवी बिना अल्लाहना अंदादन पशान सिफत अल्लाह युहिब्बूनहुम बिनकीति सरा का हुब्बिल्लाह पशान नबीनीद अल्लाह दी सरा दासी बिना साथी लगा संग ची अल्लाह सरा बिना सातल पकर युहिब्बूनहुम ए युतीऊनहुम ददी ताबिदारी गई का हुब्बिल्लाह पशान नबीनीद अल्लाह बाज़ी द मुशरिकानु न हागदी ची गैरुल्लाह तरा मदद शवी बाबागानु तचली हुई औ दी सर दासी बिना साथी लका संग ची अल्लाह सर बिना सातल पकर युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह मीना कई दी सरा पशान नबीनीद अल्लाह चिदीम फ़ायदी वर्गोलेशी नुकसान लरगोलेशी ददी सिफत दादे चिदी अल्लाह सरहुम मिनके यौ बाबागानु सरहुम मिनके वल्लदीन आमनु औ हागसा ची मुमिनान दी अशद्दु देर सख्त लगती हुब्बन बमिनकी लिल्लाही खास अल्लाह सरा औ कम ची खालिस मुमिनान दी नुदागी टूल मिना लका यौ अल्लाह सरा ची करा वर्ता सा तकलीफ मुसीबत राशि नु फौरन हुई या अल्लाह खैर या अल्लाह मदद या अल्लाह खैर के दा अल्लाह न मा सिवा बोल सुख नहीं आदे औ दी नूर सूख हम यादी औ ची करा पे सख्त राशि नु अल्लाह ता हम चलो वलौ यरा अल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौना अल-अज़ाब अन्ना अल-कुव्वता लिल्लाहि जमीआ व अन्ना अल्लाह शदीदुल अज़ाब वलौ यरा अल्लज़ीना ज़लमू कचरता उन्हें दे ज़ालिमानो हाल अनफुसिहिम हाल नखवल ज़ाल इज़ यरौना अल-अज़ाब कला बचरूबिनी अज़ाब जहन्नम लअलिमू नुदी बकुहशी अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीआ यकीनन ज़ोर उटूल अल्लाह दे व अन्ना अल्लाह शदीदुल अज़ाब औ यकीनन अल्लाह सख्त अज़ाब वर्गो दे लमा फ़अलु शिर्क नुदी बशिर्क नौ कर वलौ दा शर्तिया दे यरा याहू रुयत दस्तुर दे वलौ यरा अल्लज़ीना ज़लमू कचरता ज़ालिमानो पस्तुरगु लिदल करे नन कचरता दुनिया की मुशरिक पल हालत ची दसरा बसकीगी आखिरत की कदनन हवा हालत लिदले नुदा बशिर नौ कर वलौ यरा अल्लज़ीना ज़लमू हाल अनफुसिहिम इज़ यरौना अल-अज़ाब लमा फ़अल शिर्क कचरता पस्तर को लिदले वे ज़ालिमान खपल हालत
اذ يرون العذاب کله چې دی ویني عذاب د جهنم نو دی بشیر نو کوي یا یرا دینا د سترګو لیدل نه د زړه لیدل مراد دی ولو یرا ای ولو يعلم ولو يعتقد کپویده چرته پویده ظالمان مشرکان چرته عقیده ساتلې ظالمانو د خپل حالت چې کله لیدلې وي عذاب ندیبا شرک نه کوو کلو شرطیه شي نو جزاء محذوف راځي او کلو تمنیه شي هاي کاش ارمان کدی مشرکان خپل هغه حالت چې رستو بویني اوس لیدلې وي نو دی بچر د بابا غرو د چره والے دی بشک نه ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب کله چې ویني ظالمان حالت تخپل ځان چې ویني عذاب نو دی بکو وشي یقین وو کی چې طاقت زور ټول د الله دی وان الله شدید العذاب او یقین الله سب عذاب ولده اذ تبرأ الذين اتبعوا دا دغین بدل دی اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا کلبچی جدا شي بیلشي بیزار بشي الذين هغسوا اتبعوا کتابداری شویوا من الذين دهغچانا اتبعوا کتابداری کړیوا اذ تبرأ الذين اتبعوا کلبچی بیلشی زان بشی جدا بشی بیزار بشی متبوعین لیڈران مرشدان پیران من الذين اتبعوا د مریداننا من الذين اتبعوا د عوامنا من الذين اتبعوا د هغچانا چې ورپسې روانو دنیا کې چې دی چا پسې روانو آخرت کی بدناغی بیزار الہ دو قسم دی یو هغه چې هغه خلق ته بینا کړي وا چې زمون عبادت او بندگی وکړي یو هغه الہ دی چې هغه چاته بینا امر نو کړي د ځان نه خلق ته عبادت او بندگی کړي نو دو قسم الہ قیامت کی بدی خپل د تابعیننا بیزار شي لکه یو عیسی علیہ السلام نے دنیا کې داغه عبادت شوه دی نو عیسی علیہ السلام وو چې یا الله ما خلق ته کله دا وینا کړي وا چې ما الہ وګرځوي زما مون الہ وګرځوي مو خو چاته دا وینا نه کړي او ته په خپل بدی خبره شاهد زه په دې رسول راضی مائده کی اعراف کی صافات کی اسفات کی اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا کلبچی بیزار شی متبوعین تابعیننا لیڈران دعوامنا پیران مرشدان مریداننا ورأوا العذاب او ویني دی ټول عذاب لرا پیران بهم ویني مریدان بهم عذاب ویني وتقطعت بهم الاسباب او قریب شی د دین سببنا وتقطعت بهم الاسباب او ټوټي ټوټي بشید دی رشتي هر سبب تسنش وقال الذين اتبعوا وبوي هغسو کتابداری کړي وا مریدان عوام لو ان لنا کرتا هاي ارمان کوي بیا یوزل تل دنیا تا لو کاش ارمان ان لنا کوي من لرا کرتن چلیدل واپس تل دنیا تا فنتبرأ منه نو من با جدا شویو بیزار شوی بہو ددینا کما تبرؤ منا لکا سنگ چی دی یل شو زمننا جدا شو زمننا ہائے کاش ارمان کا دنیا تا واپس لاڑے نن چی قیامت کی سنگ دی زمننا بیل شو انکار کئی چی من خدا سنو پی جنو من خدا خبرو ہائے ارمان کاش کا من دنیا تا واپس لاڑے نو من بدی بسی بیا نزو بیا دے خبلکار کئی وقال الذين اتبعوا بوي تابدان مريدان
لو ان لنا کرتن هاي ارمان کاش کوي دنیا ته واپس لو فنتبرأ منهم نمم جدا شمو ددینا کما تبرؤوا منا لك څنګه چې دی بیل شو زمنا كذلك دغرنگی یریهم الله وبخیدی تعالی اعمالهم عملنا ددی حسرات علیهم افسوس وی پتی باندې وما هم بخارجین من النار او نبیدی ودنکی د جهنمنا سمرا چی کافر دی یهودیان عیسایان مشرکان هندوان مجوس سکان ددید بار جہنم تا ہمیشگرے زیدے وما هم بخارجین نبوزی دغا کافر من النار دا جہنمنا کافر لپارا دوزخ دا ہمیشہ زیدے او غیو مسلمان گناہگار فاسق فاجر ندیب اخبر صدا گورکی او بیا براوزی وما هم بخارجین من النار او ندیدی وتنکی دا جہنمنا یا ایوہ الناس اے خلقو کلو خرائی مما دہغی فی الارض جسمک کی دی کلو الارض دانا جی خاور خرائی خاور خرل من دی کلو مما فی الارض خرائی حقا جسمک کی دی حلالا حلال طیبا پاک طیبا یا خود حلالا تاکید دے حلالا داس حلال خرائی طیبا چپا کی ذرا شک پکی دا حرام نہیں یا طیبا اے لذیذا حلالا طیبا لذیذا خرائی پاک حلال لذیذ مزیدار ولا تتبعوا او مزئی خطوات الشیطان بنقش قدم دا شیطان خطوات خطوة جمع سڑے چکل قدم اخلی دا دوارو خطو مس کی چکم فاصلہ دا دیتا ہوئی خطوة ولا تتبعوا خطوات الشیطان او مزئی پا قدمونو دا شیطان پسی شیطان پا قدم مگدا دا شیطان کارون مکو یا چکم وسوسی اغاچی دا گناہون راغی نظام ساتے انہو یقینا دغ شیطان لکم تاسولر عدو مبین دشمن سرگندے سنگ دشمن دے انما یأمرکم یقینا وینا گئی امر گئی تاسو کا شیطان وینا گئی یعنی وسوسہ چی بالسوء دبدو خبرو والفحشاء دبد کارونو شیطان تا وسوسہ چی بد ویا و بد کوا انما یأمرکم وینا کئی تاسوتا وسوسی چی تاسوتا بالسوء دبدو خبرو والفحشاء دبد کارونو وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او دا چوئے اللہ بندی حقا چن کوئی گئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچْهُوِلِ شِيْتِيْتَا اتَّبِعُوا روان شَيْتَا بِدَارِيُو كَي مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَهَغِي چِ اللہ را لگلی دی قرآن او سنت قالوا ندیوی بل دا ازراب نپارا دے چی من خو ما انزل اللہ نمنو نتبعو من روانیو ما حقی پسی الفینا چی من مبدلی دی علیہ پاغی باندی آباءنا خپل مشران من خو بحاق کار کو چی من پا کم کار خپل مشران لگلی دی من قرآن او سنت نمنو من خو پلارا و نکو پا طریقی روانیو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کلچ اویل شیدیتا روان شیطا بداریو که دا قرآن او دا سنت ندی ہوئی بل نتبعو بلکہ من منو بلکہ من روانیو حقی پسی چی من مندلی دی پاقی خپل مشران خپل ملیان اولو کان آباؤهم اللہ دا دی رد گئی اولو کان آباؤهم اگر دو مشران دا دی ملیان دا دی لا یعقلون شیئا نپویدل پہس باندے علم ورسرنو جاہل بیا بہم پلار نکو پلار روانی اگر کا دی جاہلو بی علم ولا یهتدون او نو ورسردین ولا یهتدون او نو مندل ہدایت
نور سر علم نور سر عمل. اگر کستاسو مشران بے علم او بے عمل نئی علم نئی عمل بیا به هم هغې پسې روان یو. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا اگر که مشران ندی نه پوهېدل په هېڅ ولا یهتدون او نه په سمه لاره